আমার ছিল দরকার, আমি কিছু চাই না। আমাকে কে দেখবে? আর আমার স্বামী মাথাটা খারাপ, আমাদেরকে কে দেখবে? বাবা আমি ছিলা চাই, আমার ছিলা চাই। पूर्वी खबर। डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंके वाहन। रानीगंज केजे के नगर क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना ने हिंसक रूप ले लिया। निमचा फांडी अंतर्गत तिराट इलाके के शिवानंद आश्रम के पास बालू लोड करने जा रहे एक अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से 23 वर्षीय अविनाश मुर्मू की दर्दनाक मौत हो गई। अविनाश, जो आसनसोल के डामरा का निवासी था, तिराट के एक ईंट भट्ठे में मजदूरी करता था और काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस उसे तत्काल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ तो बालू गाड़ी जो चलता है, वो बालू गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ। तो वो तो भट्टा में काम करता है। वो जो जिस लड़का तो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो एक्सीडेंट हुआ, इसके उस टाइम तक तो कुछ औरत लोग था, लड़की लोग था, और एक पावटी वाला था। वो लोग इधर से आ रहा था, हम भी उधर से आ रहा था। तो उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग सब इकट्ठा होने के बाद कोई आदमी फाका था, उसी टाइम का हुआ। तो हम जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आओ जल्दी आओ, उसको व्यवस्था करने पड़ेगा। कोई गाड़ी फाड़ी कोई भी हो, आदमी इसको जो पानी पिलाने पड़ेगा, कुछ भी हो। तो वैसे करके हम लोग उधर, कोई बोलते इधर ले जाओ, कोई बोलते इधर ले जाओ। तो हम बोलता यहाँ तो नहीं, वो घर में नहीं लेने से नहीं होगा, वो पेड़ है, पेड़ के छाव में ले चलिए, वहाँ पानी पिलाइए। गाड़ी क्या पूरा उसके ऊपर चढ़ गया? हाँ, गाड़ी चढ़ गया था। पहले सामने चक्का में मार दिया था, जो लड़की लोग था, औरत लोग था, जो सामने चक्का से मार दिया था। उसके बाद पीछे वाला चेहरा वो टर्निंग है, अब टर्निंग से उसे पीछे चक्का चढ़ा दिया। कौन सा गाड़ी? वो 10 चक्का डंपर। हाँ, खूब खाली गाड़ी जा रहा था, लोड करने जा रहा था, बालू खदान जा रहा था, बालू खदान। घाट में जो जाता है गाड़ी से, अवैध घाट है या वैध घाट? ये अवैध घाट शायद है। ये तो हम लोग सुना है सिर्फ। ये बाबूलाल का जो कौन बोलता है, वही लोग का गाड़ी चलता है। बाबूलाल लोग का वो दादा लोग है। अभी परिस्थिति क्या है? अभी तो परिस्थिति तो वैसे तो अभी तो कोई मीमांसा नहीं हो रहा है। तो प्रशासन वाला भी बोल रहा है कि आप लोग थाना चलिए, थाना में मीमांसा करिए। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि कहे कि वो लोग तो परिवर्तन तो रास्ता में अभी तो उतर गया है। तो अभी तो उसका सोच के कुछ मीमांसा होने चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। वो तो पूरा मौत हो गया, हम लोग देखा, मौत हो गया, पुलिस लोग ले गया है। वो लोग बोला मिशन में ले जा रहे हैं, हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो तो यहाँ आदमी भी देखा है, पूरा डेड हो गया यहाँ से पर हम लोग जो देखा। हमारा नाम है सुकू चौड़े। और जो डेथ किया उसका नाम? वो डूड का नाम है अविनाश मुर्मू। अविनाश मुर्मू। कितना एज वैसे 25-26 होगा ऐसे, और 25-26 ऐसे नीचे में होगा। यहाँ का नहीं है, वो जो आड़ाडंगा है ना, कुएं का है। यहाँ काम करता था, यहाँ पर इट्टा भट्टा में काम करता था। यहाँ का स्थानीय बासिंदा? हम स्थानीय बासिंदा यहाँ का है। इस घटना की खबर मिलते ही आदिवासी समाज के लोग उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के वाहन को रोक दिया और आरोप लगाया कि प्रशासन तथ्यों को छिपा रहा है। दूसरी ओर दुर्घटना के बाद चालक डंपर को नदी किनारे छोड़कर फरार हो गया। आज के দুপুরবেলা নাগাদ अविनाश मुर्मू बोले একটি আদিবাসী ছেলে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সাইকেল করে। তখন বালির যে গাড়ি যায়, এখানে লিগ্যাল এবং ইললিগ্যাল বালি গাড়ি চলে এখানে শয়ে শয়ে, একটা দুটো নয়, শয়ে শয়ে। রাস্তার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন ক্ষত বিক্ষত। ওই একটি বালির গাড়ি ওই ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটা সিসিটিভি ক্যামেরা ধরা পড়ে, আপনাদের হাতে হয়তো সিসিটিভি ক্যামেরা এসেছে। এবং তার স্ত্রী এবং তার ছোট্ট একটা 2 বছরের বোধহয় বাচ্চা, 1-1.5 বছর, আর তার মা, গ্রামবাসীরা সবাই এখানে এসেছে যে এটা কবে থামবে। এই যে এখান থেকে যে দামোদর থেকে বালি চুরি হচ্ছে এবং এখানে বালিঘাট চালায় মলয় পাঁজা বলে একটি ব্যক্তি, তার বালিঘাটের পারমিশন আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এদের পুরো বিষয়টাই হচ্ছে ইলিগাল। প্রত্যেকটি গাড়িকে ওভারলোডিং করে বালি নিয়ে যাওয়া, যা অ্যালাউ তার থেকে ওভারলোডিং করে বালি নিয়ে যাওয়া, একটা দুটো নয়, শয়ে শয়ে। এবং প্রায় দিনই এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। মানুষ তিতিবিরক্ত, হাসপাতাল গেলে অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার জায়গা নেই, বাচ্চারা স্কুল যাবে, লাইন দিয়ে ডাম্পার দাঁড়িয়ে, মানে
যাচ্ছে তাই অবস্থা করে রেখেছে এই টিরাট আর ছেলেদের। এবং এখান থেকে পুরো কাটমানি সিন্ডিকেট, এটা পুরো সিন্ডিকেট, এখান থেকে পুরো কাটমানি খাচ্ছে তৃণমূলের নেতারা, ক্যাডাররা, এখানকার থানা পুলিশ সবাই, পুরো পুরো সিস্টেম। এবং কালীঘাট শান্তিনিকেতনেও এর কাটমানি যাচ্ছে। আমরা এখানে বিচার চাইতে এসেছি। প্রথমত বডিটা কোথায় আছে? আমি যখন নিমচা ফাঁড়ির ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলাম, নাজনীন ম্যাডাম যিনি নতুন এসছেন, যে মারা গেছেন কি বেঁচে আছেন, উনি বললেন বেঁচে আছেন। মারা তো যাননি, খুব ভালো কথা। যদি মারা যাননি বেঁচে আছেন তাহলে কি অবস্থায় আছেন? সেই মতো ফ্যামিলিকে কম্পেনসেশন দিতে হবে। আর যে গড ফরবিড যদি মারা গেছেন তাহলে একটা চাকরি পরিবার থেকে দিতে হবে, পরিবারকে দিতে হবে, এবং 10 লাখ টাকা মিনিমাম তাকে কম্পেনসেশন দিতে হবে। এইটুকুনি একটা ছোট্ট বাচ্চা, কি করে চলবে পরিবার? একটাই ছেলে, মায়ের। তৃণমূল টাকা খাবে বালি থেকে, কাটমানি খাবে, সিন্ডিকেট চলবে, চুরি করবেন, মানুষ জল পাচ্ছে না। আজকে দামোদরকে বালি তুলে তুলে শেষ করে দিল। প্রশাসন সব জানে, পুলিশ সব জানে, আমরা বারবার আন্দোলন করেছি। আর সাধারণ মানুষ মরবে এই ক্ষতবিক্ষত রাস্তা। আর এটা দিনের বেলা, রাত্রিবেলায় ভেবে দেখুন, যখন শয়ে শয়ে ডাম্পার চলে হেডলাইট অন করে, তখন এই রাস্তা দিয়ে কারা সুরক্ষিত হয়ে সাইকেল করে যাবে? কারা যাবে? সাইকেল, মোটরসাইকেল কারা যাবে? আমরা বিচার চাইতে এসেছি, এখানে কোনো রাজনীতির বিষয় নেই। যে মানুষটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বেঁচে আছে বা মারা গেছে, তাকে কম্পেনসেশন দিতে হবে। কম্পেনসেশন দিক, বড়বাবু বলে দিক, আমি এখান থেকে চলে যাব। দেখা যাচ্ছে এখানে দেখুন গ্রামবাসীরা কতদিন এগুলো সহ্য করবে? একটা করে মানুষ মারা যাবে, বডিটাকে তড়িঘড়ি করে পুলিশ নিয়ে চলে যাবে, পুড়িয়ে দেবে, যাতে বেশি চাউর না হয়। দিনের পর দিন এটা হচ্ছে। গ্রামের মানুষ কতদিন সহ্য করবে? সেই তো আমাকে সাইকেল করে যেতে হবে। আমার তো 4 চাকা কেউ কিনে দেবে না, আমার সেই সামর্থ্য নেই। আমাকে সেই সাইকেল করে গ্রাম থেকে দূরে কাজ করতে যেতে হবে। তাহলে আমি যাবোটা কোথায়? এই রাস্তা দিয়ে যদি ডাম্পার চলে, এই ইল্লিগাল ভাবে বালি চোরাই করা বন্ধ করতে হবে। এইভাবে বালি এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না। পুলিশ দেখে নিক কোনটা লিগাল কোনটা ইলিগাল। যদি লিগাল ঘাট হয়, কি করে ওভারলোডিং করে গাড়ি যাচ্ছে? একটা নয়, দুটো নয়, 500, 1000 কি করে যাচ্ছে? গ্রামের রাস্তা, মমতা ব্যানার্জি তো প্রশাসনিক বৈঠকে বলেছিলেন যে গ্রামের রাস্তা দিয়ে ডাম্পার যাবে না, তারপরে ডাম্পার যায় কি করে? মমতা ব্যানার্জি আপনি সব জানেন, আপনার পুলিশ, আপনার আইসি, সিপি, থানার ওসি সব জানেন, কারণ এটা সিন্ডিকেট। এখানকার বিভিন্ন টিএমসি সব ক্যাডাররা আছে যারা পয়সা পায়, এবং কলকাতাতে যায়, থানাতে যায়, সব যায়, সবাই জানে। গ্রামের মানুষ হাতে আইন নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমার পরিবারে যদি কেউ কাউকে মরতে হয় এইভাবে, আমার কি রাগ আসাটা কি অন্যায়? আমার গ্রামের মানুষ, আমার পরিজন যারা, তারা যদি প্রতিবাদ করে, সেটা কি অন্যায়? মুখে বলা যায় হাতে আইন নিও না, শান্ত থাকো, এগুলো মুখে বলা যায়, কিন্তু যখন নিজের প্রিয়জনকে হারায় না, তখন এটা ইজি নয়। সুতরাং আমি আবারও গ্রামের মানুষকে বলবো, আইন শৃঙ্খলা হাতে নেবেন না, এই ধরনের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এগুলো করবেন না। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কোথায়? কোথায় মমতা ব্যানার্জির পুলিশ? কোথায় মমতা ব্যানার্জির প্রশাসন? আর তো প্রথমবার হচ্ছে নয়, এর আগে হয়েছে। টিরা কোথায় একটা মেরে দিয়ে চলে গেল একটা বুড়ো লোককে, পা ফাঁক छितरे गल। आक्रोश में डूबे लोगों ने दामोदर नदी के पास खड़े बालू लोडिंग के कई डंपरों को आग के हवाले कर दिया। रानीगंज में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए डीसी ध्रुवदास और एसीपी विमान कुमार मिर्धा समेत भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय बल को तैनात किया गया है। मृतक अविनाश अपने पीछे पत्नी रूपाली और एक 3 वर्षीय मासूम बेटी को छोड़ गया है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।